Totoong si Inday Venus po yan. May dinownload pala akong app. Ito po ang Sky Map. So, tingnan natin guys para sure na si Venus ba talaga yan. Open natin. Kuha ko na. Ayan oh. Ayan oh, Moon. Tapos Venus. Tapos wala si Dudong Neptune. Ayan, Venus nga, confirm. At may nakita pa ako dito guys, o na ano, medyo malaki-laki din na star na hindi ko alam kung planeta ba siya. Ayan, oh, oy, Jupiter. Kita nyo ba? Jupiter. Jupiter, oh. Ayun, si Jupiter daw yan. Tapos doon sa unahan, may nakita din ako, oh. May nakita. Ay, Mars. Mars, oh. Ayun, oh. At si Mars, mapula-pula siya. Ayan, may regla char. Ayan, oh.